వెదుళ్లపల్లి శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారి దేవస్థానం నందున ఈ రోజున శుక్రవారం రోజు ఈ రోజున అమ్మవారికి విశేష హోమ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. वीणामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिविश्रीदसादनग्स्वाहा ॐ गणानान्वा गणपतिं भवामहे वीणामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिविश्रीदसादनग्स्वाहा ॐ गणानान्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिविश्रीदसादनग्स्वाहा ॐ गणानान्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रेय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ग्लं गङ्गं गणपतये वरवर सर्वजनं मे वसमानय